Sawadika. Welcome to the Network for the Development of Agriculture Cooperative in Asia and the Pacific. NEDAD was started in 1991 by UNFAO, ICA, UNILO on the recommendations of 1990 ICA Regional Conference of Cooperative Ministers. Memberships of NEDAD can be from Asia, the Pacific, and its wider associated region. NEDAD member can be from anywhere in the world. While region's activities are needed include trainings, seminars, workshops, study, research for the promotions of agriculture and aligned sector cooperatives. NEDAD Training Center Bangkok runs different classroom and online program. NEDAD website is www.nedac.info. Please visit, subscribe, and like our official NEDAD YouTube channel. Thank you. धन्यवाद सर। आज हामीसँग प्राविधिक रूपमा होस्ट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। धेरै सहभागी हामी रहेको हुनाले अलिकति यसमा म्युट र अनम्युटको चाहिँ हामीले स्पेसली नै अथोरिटी टिमलाई दिएको हुनाले उहाँहरूले सहयोग गर्नुहोला वक्ता सरहरूको लागि। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको हुनको लागि नेडाका अध्यक्ष श्री सन्दीप नायकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट Mr. Sandeep Nayak sir to take a seat of special guest of this program. He is a chairman of NEDAC and MD of NCDC. Thank you very much. Namaskar, namaskar. Very much sir. Welcome you to the program. त्यसै गरी म विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनको लागि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सल्लाहकार श्री मिनराज कणेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आइसिए का ग्लोबल बोर्ड अफ डाइरेक्टर तथा संविधान सभा सदस्य ओमदेवी मल्लज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सल्लाहकार दीपक प्रकाश बास्कोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सल्लाहकार सदस्यज्यूहरू माननीय पशुपति चोलागाई, माननीय राधा घले, श्री धर्मदत्त देवकोटाज्यू, श्री विशम्बर प्याकुरेलज्यू, श्री भागवत श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू तथा प्रतिनिधिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म सम्पूर्ण उपस्थित र सहभागी सहकारी अभियन्ताहरू सहकारी कर्मीज्यूहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अब यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य मार्फत सम्पूर्ण हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू,
अतिथिज्यूहरू, सहभागी सहकारी कर्मीज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका आदरणीय सञ्चालक, लैङ्गिक समानता उपसमिति, जुन उपसमितिको आयोजनामा यो कार्यक्रम भइरहेको छ, सो कमिटीका संयोजक, संविधान सभा सदस्य माननीय पार्वती थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बद्री सर। जलवायु परिवर्तन तथा सहकारीमा महिला र युवाको सहभागिता विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रिय गोष्ठी कार्यक्रममा अध्यक्षता आसन ग्रहण गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष तथा नेडाको उपाध्यक्ष केबी उप्रेतीज्यू, त्यसै गरी आज हाम्रो यस कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यू आउने कुरा थियो, उहाँको काम व्यस्तताको कारण यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नु भएन र आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका आदरणीय सल्लाहकार र भूपू मन्त्री केशव बडालज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिज्यूहरू नेडाका अध्यक्ष सन्दीप नायकज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कँडेलज्यू, राष्ट्रिय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेज्यू, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका बोर्ड मेम्बर ओमदेवी मल्लज्यू, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, निवर्तमान राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सञ्चालकज्यूहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण केन्द्रीय सङ्घहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका केन्द्रीय उपसमितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, यस बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार बुढागाईज्यू, प्रदेश सङ्घका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण जिल्ला सङ्घ तथा विषयगत सङ्घहरूका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण शाखा समन्वय समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुख एवं कर्मचारी मित्रहरू र हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क को सञ्चालक समिति र लैङ्गिक समानता उपसमितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लैङ्गिक समानता उपसमितिको सिफारिस र सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा अघि बढेको यस कार्यक्रम नेडाक र एनसिबिएलको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 का कारण विश्वमै आर्थिक सङ्कट आउने र धेरै मानिसहरू बेरोजगार हुने खतरा बढिरहेको छ। साथै बेरोजगारी र आर्थिक अभावले निम्त्याउन सक्ने घरेलु हिंसा, चोरी, डकैती, लुटपाट लगायत समाजमा घट्ने अन्य विकृतिजन्य घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सहकारी लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा महिला र युवाहरूको अधिकतम सहभागिता हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी देखिन्छ। त्यसै गरी विश्वभर जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर र त्यसको रोकथामको कृत्रिम उपाय अथवा भनौँ प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र वातावरण मैत्री कार्यहरू गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। यसर्थ पनि हामीले यो कार्यक्रमको यो शीर्षक छनौट गरेका छौँ, जसले हामीलाई धेरै जानकारी दिनेछ र यस्ता घटनाहरूबाट सतर्कता अपनाउनलाई हामीलाई सचेत गर्नेछ। यस्ता विषयहरूमा छलफल गर्नु, जानकारी दिनु, जनचेतना बढाउनु तपाईँ हामी सचेत नागरिकको दायित्व हो। त्यसैले सक्षम युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्नु र आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ भने मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको अहिलेसम्म भएको गतिविधिहरू र आगामी दिनमा गरिने केही गतिविधिहरू
यही युवालाई लक्षित, जलवायुलाई लक्षित र महिलालाई लक्षित के कार्यक्रमहरू छन् यसका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनु हुनको लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक, त्यसै गरी यो एउटा हाम्रो व्यवसाय विस्तार उपसमिति भन्छ त्यसका संयोजक श्री केदार मानन्दरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केदार सर। धन्यवाद बद्रे सर। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व मन्त्री, निवर्तमान राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष र आदरणीय केशव बडालज्यू, कार्यक्रमका संयुक्त हामी आयोजकका नेडाका अध्यक्ष सन्दीप नायकज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरू, कार्यक्रमका कार्यपत्र प्रस्तोता तथा टिप्पणीकारज्यूहरू, बैंकका सल्लाहकारज्यूहरू, केन्द्रीय उपसमिति तथा शाखा समन्वय उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, सातवटा प्रदेशको विभिन्न स्थानमा सदस्य सहकारी सङ्घबाट पाल्नुभएका सहभागी साथीहरू, विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका सञ्चारकर्मी साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा बैंकको तर्फबाट न्यानो सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम देशको सम्पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको यस विषम घडीको सामना गर्नको लागि अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, आर्थिक क्षेत्रकालाई चलायमान राख्नका लागि निरन्तर खटिएका सम्पूर्ण वित्तीय तथा सहकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरू लगायत सम्पूर्ण म यस बैंकको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। भएकोमा अब म यसलाई कुनै डिले नगरिकन आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिता गरिरहनुभएका प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर अनम्युट गर्नु पर्यो, सुनिया छैन हजुर। हजुर हार्दिक धन्यवाद छ। आयो सर आयो। हार्दिक धन्यवाद छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेडाक दुवै सङ्गठनलाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, महिला र युवा, यो साह्रै धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा जुन कार्यक्रम राख्नुभयो यसको लागि चाहिँ कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष केबी उप्रेतीज्यू, कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको बद्री गुरागाईज्यू र त्यसै गरी चाहिँ नेडाकका आदरणीय अध्यक्षज्यू र सबै सहभागी व्यक्तित्वहरू र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो वातावरण परिवर्तनसँग गाँसिएको हुनाले त्यो मेरो चासोको विषय पनि अध्ययनको विषय पनि भएको हुनाले अहिले विश्व वातावरण यति गम्भीर सङ्कटमा आएको छ कि जसलाई पेरिस सम्मेलनले अगाडि बढाएका कुरालाई अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति भनौँ डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसबाट हात झिकिसकेपछि विश्व वातावरण बिग्रिने हो कि भनेर चाहिँ एकदम भयानक चिन्तित अवस्थामा रहिरहेको थियो र अब संयोगै भनौँ जो बाइडेनले चाहिँ अब म राष्ट्रपति हुने बित्तिकै पेरिस सम्मेलनमा गाँसिने र अरू जे जति विगतका जस्तो चाहिँ डब्ल्युएचओबाट चाहिँ सम्बन्ध तोड्ने कुरा भएको थियो त्यसलाई जोड्ने कुरा आएको छ। यो विश्व वातावरण संरक्षणको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बुँदा र विषय पनि हो। अब यो विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष मीनराज कणेलज्यूलाई अनुरोध गर्छु भने यो पेपर प्रस्तुत गरिदिनको लागि सन्दीप नायक अध्यक्ष नेडाक अध्यक्ष हुन्छ उहाँलाई अनुरोध गर्छु। Now this session goes to Sandeep sir. However, it will be chaired and moderated and facilitated by Meenraj Kanel sir, who is the chairman of NCF. Thank you very much. बद्रीजी सर भयो, हजुरको आवाज आइरहेछ, हजुरले सुरु गर्नुपर्यो। धन्यवाद बद्रीजी, यसको सञ्चालक बद्री गोरागाईज्यू
आज राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेडाकको संयुक्त आयोजनामा जलवायु परिवर्तन तथा सहकारीमा महिला एवं युवा विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी जो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, यो कार्यक्रमको अध्यक्ष आदरणीय केबी उप्रेती सर, जो राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष, नेडाकका उपाध्यक्ष, महासङ्घको पनि सञ्चालक हुनुहुन्छ, र उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि माननीय पूर्व मन्त्री र महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय केशव बडालज्यू, त्यस्तै गरेर सन्दीप कुमार नायक जो नेडाकका अध्यक्ष एवं एनसिडिसीका एमडी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिलेको पेपर प्रेजेन्टेटर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आइसिए ग्लोबल बोर्डका सदस्य ओमदेवी मल्लज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। आदरणीय रेजिस्ट्रार सर डाक्टर टोकराज पाण्डे सर, हाम्रो सहकारी विभागका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दीपक बास्कोटाज्यू लगायत सबै हाम्रा बैङ्कका सल्लाहकारज्यूहरू, बैङ्कको सिङ्गो सञ्चालक समिति, लेखा समितिको टिम र यो कार्यक्रममा सहभागी भइराख्नुभएका सबै सहकारी सेक्टर र यो सरकारी निकायबाट विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सहभागी महानुभावहरू, पत्रकारज्यूहरू सबैमा एउटा म हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आजको जुन एउटा टेक्निकल सेसनको एउटा यसको हामी सुरुवात गर्न गइरहेछौँ, र यो पहिलो सेसन चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा सहकारीको चाहिँ भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अत्यन्तै विज्ञ व्यक्तित्वबाट पेपर प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। र यो अहिलेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जल्दो बल्दो भर्खरै आदरणीय केशव बडाल सरले भनिसक्नु भएको छ, यो अहिलेको हाम्रो परिवेशमा यतिखेर यो आइसिएले यो वर्षको थिम पनि यसलाई थिमको रूपमा अगाडि सारेको छ। यो अहिलेको यो जल्दो बल्दो विषय र एकदम हाम्रो मानव समुदायको लागि अत्यन्तै एउटा यो महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिनुपर्ने र सहकारीले पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। कोअपरेटिभ फर क्लाइमेट एक्सन भनेर जो थिम पनि अघि सारिरहेको छ 2020 को, त्यही सन्दर्भमा आज पहिलो पेपर चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनको लागि चाहिँ म अब यसको यो पेपर प्रस्तुता नेडाकका अध्यक्ष, एनसिडिसीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर सन्दीप कुमार नायक, चेयरम्यान अफ नेडाक एन्ड म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ एनसिडिसी, to present the paper efforts of cooperatives in responding to climate change. I will like to Mr. Sandeep Kumar Nayak ji. Okay. Namaskar. A warm greetings from NEDAC, from NCDC. First of all, my deepest gratitude to my dear friend and a big pillar in NEDAC movement, श्री केबी उप्रेती जी। जब से श्री केबी उप्रेती NEDAC के वाइस चेयरमैन बने हैं, NEDAC has achieved big results all over the South Asia, Asia Pacific and Africa. Thank you, Sri Upreti ji, at the very outset that you have conceived this program. Very interesting, very appropriate, very timely program, not for Nepal alone, but for all Himalayan states, all the countries which are affected by climate change. I doubt if there is any country in the world which is not affected by climate change. Everybody is affected. I would like to thank for the remarks and the address by Honorable former Minister Sri Keshav Badal ji. A profound thanks to Sri Minraj Kadel ji that you have found time and you are hosting this. Srimati Parvati Thapa ji and Sri Badri ji. I also see among the participants Madam Temisha Bhattarai ji, because she attended one of our executive committee meetings on behalf of Sri Upreti ji in NEDAC. I also would like to thank Dr. Tokraj Pandey ji, his gracious presence from the government of Nepal in this program, which is jointly organized by NCBL and NEDAC. It also shows the commitment
of the government of Nepal to the cause of cooperatives, the role that cooperatives play and can play in improving the livelihoods and reducing the climate change impact. I would also like to thank the Vice President of NCF and Global Board Member, Madam Om Devi Mallaji. Before I start with my formal presentation, I would like to mention few sentences about NEDAC and this partnership. This is the second program that NCBL and NEDAC are doing together. We about a month back we had done a excellent program on project finance, which was participated very widely by different banking professionals, credit professionals from Nepal. The dignitary the Secretary of Government of Nepal for the cooperation, he also addressed that program, joint program of NEDAC and NCBL. Currently, NEDAC has 55 members. When we started in 2018, Mr. Upreti, me, and other people from in the current executive committee, NEDAC had only 13 members, 13 members. And most of the members were feeling that NEDAC is not doing anything. But now it has 54 members, new countries have joined, and too many activities we are doing. So I look forward to continued support from cooperatives of Nepal to the NEDAC activities. And we are also very lucky to have Honorable Minister for Cooperation. She addressed the General Assembly last month of NEDAC. She, on her address and call, NEDAC has set up a committee on agriculture, cooperatives and food security. NEDAC committee on climate change is very appropriately chaired by Nepal. So within NEDAC, we are very much focused on climate change, its impact on our lives and also on our prosperity. It is really a great honor for me and also for NEDAC to be associated with this program, and amidst the dignitaries of Nepal. As Chairman NEDAC, I would like to say that the NEDAC Committee on Climate Action and Sustainable Development Goals will be very ably chaired by the Nepal representative. And the first initiative of the committee has been to organize this virtual workshop on climate change and involvement of youth and women in cooperatives for creating an awareness of the efforts made by cooperatives to address climate change and reduce the impact of climate change. I have been asked to speak, and my paper is on efforts of cooperatives in responding to climate change. As all of us know, the cooperative movement represents at least 12% of the humanity. The entire population of the world, 12% is represented by cooperatives. There are more than 3 million cooperatives in the world, 30 lakh cooperatives in the world. The largest 300 cooperatives in the world have combined annual revenue of 2.03 trillion US dollars as per 2019 figures. And 10% of the employed population of the world are employed
by these 300 top cooperatives, which is about 280 million people. You will be very happy to know that the biggest and the largest cooperatives in it, cooperative in its category in the world, IFCO, is a member of NEDAC. It's a very we are very privileged to have IFCO as our membership. One of the members of NEDAC, Indian Potash Limited, has a very long relationship with Nepal in business front. Cooperatives in India have been seen traditionally as the third engine of growth after public sector and private sector, and they have particularly a role in the services and banking sector. The COVID-19 pandemic has given a big challenge for all the people, all the countries in the world, and to meet that challenge for economic revival, the cooperative banks, not only in India, not only in Nepal, but across the world, have come up with very appropriate measures to respond to the COVID pandemic. And Honorable Sri Keshav Badalji spoke about that. In India, the network of cooperatives runs into about 8.5 lakh, which is agricultural cooperatives. But if you include the dairy and other cooperatives in the handloom sector, handicraft sector, sericulture, so in India, the cooperative figures will be around 15 lakhs, 1.5 million. In India, 94% of the farmers are member of at least one cooperative. Needless to say, the cooperatives are strongly committed to environment issues and sectors such as agriculture, and increasingly concerned with environmental sustainability. The current air quality issues in South Asia, the key to solving the air quality issues, the pollution in the air, lies in the hands of our farmers. And because you might have heard, the stubble burning, parali burning, stubble burning, when the paddy or the wheat is cut, the farmers burn them in the field. They hold the key to reduce air quality, improve the air quality, and reduce the air pollution. Since 94% of the farmers in India are members of at least one cooperative, so the key to achieving better air quality related to pollution lies in the hands of the farmers and through the cooperatives. The air quality impact is not only for adults, it is intergenerational. A small child born gets affected for life through asthma and other problems. So, air pollution is a very important thing. The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, United Nations body, for assessing the sciences related to climate change, has stated that scientific evidence for warming of the climate system is unequivocal. The climate change includes both global warming driven by human emissions of greenhouse gases and the resulting large-scale shifts in weather patterns. Though there have been previous periods of climate change since the mid-20th century, the rate of human impact on Earth's climate system and the global scale of that impact have been unprecedented. There is no country that is not experiencing the drastic effects of climate change. The annual average economic losses from climate related disasters are in the hundreds of billions of dollars. These are direct
economic impact. We are not taking into account the adverse health impact which is there from the effects of climate change. The goal of our action is aims to mobilize 100 billion US dollars annually by 2020, which is the current year, to address the needs of developing countries to both adapt to climate change and invest in low carbon development. Cooperatives have 2 centuries experience in building sustainable and resilient societies, and they are working towards UN 2030 agenda and the sustainable development goals. Supporting the vulnerable regions will directly contribute not only the goal 13 relating to climate change and goal 5 relating to gender equality, but also to other SDGs. These actions must go hand in hand with efforts to integrate disaster risk measures and sustainable natural resource management, human security into national development strategies. Global Census on Cooperatives 2014 by the United Nations DISA Secretariat has shown that the most common type of cooperatives are agricultural cooperatives. This is influenced by large number of cooperatives in India and China. In both India and China, the small size of land holdings makes it important for farmers to work together to gain economies of scale and scope. As such, both these countries have large numbers of agricultural cooperatives and control significant market share in certain sectors. In Nepal, the agricultural cooperatives and particularly the cooperative banks have a big role to play not only in the economic development of Nepal but also in addressing the concerns of climate change and reducing the impact of climate change on agriculture. The increasing temperature has increased fertilizer requirement for the same production targets and results in higher emissions. Increasing sea, river and water level temperatures have also affected fish breeding, migration, harvests, and coral reefs have started declining, will start declining from 2030. Increased water, shelter and energy requirement for livestock, implications for milk production, the reduced frequency of frost damage, less damage to potato, peas and mustard, new flooded areas have become available to fisheries and coastal regions. Other benefits needs to be categorized. To reduce emission of greenhouse gases from agriculture, we have to face the fact that climate change is a reality and start with no regrets adaptation options. The areas that need to be focused to adapt climate change are many, and to mention a few are investments in adaptation research strategy, changes in policies, for example, incentives for resource conservation, water, carbon, energy, and use efficiency, pricing of resources, credit for transition to adaptation technologies, greater insurance coverage for the farm, improved communication of climate changes and options to adapt to them through capacity development programs, creating alternate livelihood options and reducing dependence on agriculture, improving management of livestock population and its diet, establishing an agricultural
intelligence system for impact of weather and inputs on production of important commodities at national as well as international level. This is a very important thing which Honorable Minister from Nepal had highlighted in her address to the General Assembly of NEDAC about food security. Improve energy use efficiency in agriculture, better designs for machinery and by conservation practices, establishing feed, fodder and seed banks. As we know, the cooperatives are a solid lever to take on climate change. Research shows some of the most disadvantaged groups affected by climate change are small scale farmers, women, youth, indigenous people, and ethnic minorities who have to cope with extreme natural disasters and degradation of natural resources. The cooperatives, individuals, corporates, public sector individually cannot tackle climate change. There is a need for collaboration. We call it cooperatives, corporate collaboration, 3C, for tackling the alarming problem facing us. However, the governments have a major role and can advance the cooperative solution to climate change by creating appropriate enabling conditions, legal frameworks that reduce barriers to cooperative development, the enabling strategies for governments to support cooperative development. We have in my paper I have presented how capital area, legislation area, all these areas, what kind of different strategies can be adopted. And many cooperatives are addressing climate change challenge in communities throughout the globe, and the governments could target in advancing a low carbon economy through cooperatives. The cooperatives from different sectors have a role to play, whether they are agricultural cooperatives, consumer cooperatives, the cooperative banks like NCBL, energy cooperatives, worker and social cooperatives, protection of food, forest and people, sustainable housing, financing of the green economy. The credit unions are providing investments in renewable energy and local food. Insurance cooperatives are providing resiliency to their members in the face of extreme weather events and a changing climate. Sustainable transportation, we have car and taxi cooperatives. Sustainable goods and services, retail cooperatives, and above all, international cooperation. Cooperatives have to work together, they are working together across national and sectoral borders to develop new cooperatives and build resiliency to climate change. I have briefly mentioned about India's plan of action to counter climate change. India has a national action plan on climate change. There are many Himalayan states in India who have adopted this national action plan. When I was earlier working in Jammu and Kashmir state, we had a issue. We had formulated projects in the agriculture sector to respond to climate change. Now I will come to the efforts by NEDAC. An example of NEDAC efforts in disaster management attributed to climate change has been its role in assisting cooperatives after the Indian Ocean tsunami in December 2004. NEDAC, with a funding from the Dutch NGO AgriTerra and in collaboration with FAO, assessed the impact and formulated a livelihood rehabilitation proposal for victims in India, Sri Lanka, and Thailand. At this stage, I will highlight what
if this was a tsunami response some 16 years back, now is the time where NEDAC and NCBL and all the concerned organizations in India and Nepal and other Himalayan states can come together and formulate a new project proposal for implementation by NCBL and its associated organizations in Nepal and other Himalayan states. This is a takeaway from this workshop, virtual workshop, that let us NEDAC and NCBL and other responsible professionals come together, formulate a plan which can be funded by different agencies, external agencies, and we should take it up as a pilot project, as a very effective project in Nepal to start with. And NEDAC will be very happy to steer this. NEDAC does not have resources to fund any programs on the ground, but it can facilitate. It being an international network, it can facilitate. We would like to be very much involved and work with the Nepal NCBL and Nepal government and other associated organizations. There have been, in my paper, I have outlined what have been the different areas where international organizations, NETAC, have worked in agriculture, energy, financial matter across the world. I don't want to read it here. Retail, transportation, housing, and other areas. I would also briefly mention the Indian examples from the Indian subcontinent. As I mentioned, IFCO as a company has developed nano fertilizers which reduce the use of fertilizers. There are other biofertilizers also have been produced and are being practiced very holistically. Biofertilizers, nano fertilizers, and use of agri technology, those are the things which can be adopted in many of our countries by the farmers to respond to climate change. We can also take the example of Amul in India. We will also have examples from Bangladesh and Sri Lanka and also Nepal. We should work on those things and empower our farmers in reducing the impact of climate change. There is also the big role of involvement of women and youth in cooperatives. I have mentioned in my paper that the 2020 United Nations World Youth Report mentions that youth social entrepreneurship and the 2030 agenda underlines the supportive role of cooperatives for young social entrepreneurs. Estimates indicate that young people between 15 to 24 years of age are around 1.2 billion in number. They account for around 15.5% of global populations. Projections suggest that the youth will reach 1.29 billion by 2030. As per Government of India estimates, approximately 250 million young people will be joining the workforce over the next decade. This is one group, youth and women, we have to harness in meeting the challenges and also making them aware about responses to the climate change. Coming to my basic organization, NCDC, which we are very happy that every year we run so many, NCDC runs so many programs, capacity development programs, field study programs, where many professionals from Nepal, they come to India and participate.
in these training programs that NCDC Academy runs in Delhi and across the country. We would be very happy to continue with the program in NCDC. NCDC has conducted response to climate change programs for Ethiopia. In that Ethiopia program also, we included people from Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. We would continue to run the similar kind of programs for Nepal in future. Now, because of the COVID, these programs are being done in a virtual mode, but we will be very happy to run programs for our Nepal cooperative friends and their professionals in their organizations. To come to a conclusion, I would say that cooperatives have played a major role in combating climate change, have been successful because they have come out with innovative and need-based initiatives. That has been possible because of the very nature of its structure, a collective efforts of its members. Before I end, I strongly advocate that cooperatives should think out of the box, be more innovative, and learn from examples across the sectors, across the countries, and across people. I cannot help but quote a recent article published in one of the leading newspapers. Delhi is faced with worsening air pollution in coming days because of burning of stubble by farmers. Two farmers hailing from southwest Delhi's Jhuli Jhuli village have provided a simple and easy solution to curb farm fire by collecting stubble and processing it before providing it as feed to local cow shelters. This way, the farmer earns about rupees 10,000 per hectare, while they need not worry about disposing the waste, and this venture provides employment to the locals, a win-win situation for both farmers, entrepreneurs and environment. These are simple ideas, solutions that can be replicated by cooperatives, but ending here, NEDAC, NCBL and other responsible and prominent organizations, including the government of Nepal, let us come together, formulate new project for funding and implementation by funding agencies for responding to climate change in Nepal. Thank you very much. It has been a great honor and pleasure to speak here in this forum. Namaskar. Thank you very much, Sandeep Nayak ji. Very nice presentation, very impressive presentation about the climate change, efforts of the cooperative in responding to climate change. यसमा अलिकति अब म यसको विषयमा अलिकति टिप्पणी गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले बोल्नुभएका कुराहरूलाई, उहाँले जुन पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभएको विषयलाई संक्षिप्तमा यसमा नेपाली उसमा यसको चाहिँ संक्षिप्तमा व्याख्या यसको उल्था गरिदिनु न। म हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सिइओ बद्री कुमार गुरागाईज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। For the broader audience proposed, I am slightly converting the main theme of the paper presented by Sandeep sir. धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले नेडाकको स्थापना, युनाइटेड नेसन्स फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन आइसिए र आइएलओको संयुक्त पहलमा एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा रहेका एग्रिकल्चर कोअपरेटिभहरूलाई प्रमोसन गर्न र विकास गर्नको लागि गरेको कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु भयो भने यो कोअपरेटिभ मुभमेन्टमा संसारभरि 1.2 अर्ब सहकारी मार्फतमा 1 अरब 20 करोड मान्छेहरू चाहिँ आबद्ध छन् र यो 2.94 मिलियन सहकारी वर्ल्ड वाइड छन्। संसारका सबैभन्दा ठुला 300 सहकारीको वित्तीय आँकडा गर्ने हो भने 2.16 ट्रिलियन हुन्छ भने करिबन 28 करोडले रोजगारी पाएका छन्, जुन चाहिँ टोटल रोजगारीमा जिउने जनसङ्ख्याको 10% हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो।
र परम्परागत कालदेखि नै सहकारी भनेको चाहिँ वातावरण, सामाजिक विकास, सहअस्तित्व, सद्भावनामा चाहिँ काम गरिरहेको हुनाले अहिले यो जल्दो बल्दो इस्युमा चाहिँ झन् हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ, जसले गर्दा वातावरणको दिगोपन भयो भने हामी र हाम्रा सन्ततिको लागि पनि यो धरती छोडेर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँको जोड थियो। उहाँले अलिकति युनाइटेड नेसन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ एउटा बडी छ आइपिसिसी भन्ने, त्यसले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको बारेमा चाहिँ जानकारी गराएको कुरो जानकारी गराउनु भयो, जसले गर्दाखेरि हरित गृह जुन हाम्रो यहाँ माथि हरित गृह छ त्यो चाहिँ एकदम डिटोरिएट हुँदै घट्दै गएको हुनाले यो तापक्रम बढ्ने, ग्लोबल वार्मिङ गर्ने कुरा बढिरहेको कुरा जानकारी, त्यो समस्या एउटा संसारमा विकसित के अविकसित के कुनै पनि देश चाहिँ अछुतो छैन भन्ने कुराको बारेमा पनि उहाँको सहकारीहरूको स्थापना भएदेखि 200 वर्ष भइसकेको छ र यो 200 वर्षमा सहकारीले उठाएको एजेन्डा अहिले झन् बढी चाहिँ जल्दो बुल्दो रूपमा आएको छ। त्यसैलाई चाहिँ अहिलेको बारेमा चाहिँ उहाँले हाइलाइट गर्नुभयो भने यो चाहिँ ग्लोबल सेन्सस, यो आर्थिक सर्वेक्षण गर्छ युनाइटेड नेसन्सले, त्यसमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ सहकारीको प्रकारमा चाहिँ कृषि सहकारी भएका र कृषि सहकारीहरूमा पनि फेरि साना साना स्तरका भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ अलि त्यसको सेयरहरू बढाउनु पर्ने, काम गर्नुपर्ने कुरा उहाँले लगाउनु भयो। अब विशेष त उहाँको हाइलाइट भनेको सहकारी मात्रै होइन कि यो क्लाइमेट चेन्जले के गरेको छ भन्ने कुराको केही इक्जाम्पल दिनुभएको छ। जस्तै त्यही क्षेत्रमा त्यति नै उत्पादन गर्दा अहिले बिउहरू मलहरू धेरै हाल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, यो पनि वातावरणमा आएको परिवर्तनकै एउटा सङ्केत उहाँले भन्नुभयो भने तापक्रम विस्तारसँगै नदीनालाहरूमा चाहिँ सुक्खापन सुरु हुने, कृषिका उत्पादनहरू कमी हुने, भूक्षयीकरण हुने, हरित गृहमा भएको कमीलाई चाहिँ हामीले यदि समयमै स्वीकार गर्न सकेनौँ, यो रियालिटीलाई एक्सेप्ट गर्न सकेनौँ भने यसले यो पृथ्वीमा यो धरतीमा हामी र हाम्रा सन्ततिको लागि भोलि यो बस्न सक्ने ठाउँ नहरन पनि सक्छ। त्यसले गर्दा हेर्दा सामान्य भने बहुत महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गराउनु भयो। अब यो त भयो समस्या कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि उहाँले अलिकति गर्नुभयो। जस्तै अब अनुसन्धान क्षमताहरूमा अलिकति लगानी बढ्ने, जमिनको प्रयोग गर्ने कुरामा, जमिनमा भएका रिसोर्सहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरामा ध्यान दिने, त्यसको पनि वैज्ञानिक प्रयोग गर्ने, उत्तम प्रणालीको विकास गर्ने, सधैँभरि यी पानी नै हामीसँग नरहन सक्छन् भन्ने कुरा गर्ने, वातावरण जोगाउन काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, कृषिमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई बिमा गर्ने, किनभने सुक्खा खडेरीले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ फसलहरू नहुन सक्छ। अनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी धेरैलाई जानकारी छैन, आफूले जलवायुको प्रतिकूल काम गरिरहेका हुन्छन् थाहा नभएर पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउने, यस्ता आजको जस्तै कार्यक्रमहरू धेरै गर्ने भने वैकल्पिक जीवनयापन भनेको चाहिँ खानेकुरा फुडलाई नै संरक्षण गर्ने, पानीलाई संरक्षण गर्ने, यो चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ हामीसँग हाम्रो बेलामा सबै छ भनेर होइन, यसलाई जोगाउँदै राखिदिनुपर्छ सन्ततिको लागि भन्ने कुरामा चाहिँ वैकल्पिक जीवनयापन र कृषिको स्रोतमा चाहिँ निर्भरता कम गर्दै लाने कुराको बारेमा उहाँको चाहिँ विशेष थियो भने कृषि सूचना केन्द्र, खाद्य तथा ब्याङ्क स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यस्तै सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हुनुपर्छ, यसले सबैलाई असर पार्छ भन्ने उहाँको अर्को थियो भने विशेष त अब इक्जाम्पलको रूपमा कृषि सहकारीले, उपभोक्ताले, ब्याङ्कहरूले, इनर्जी कोअपरेटिभहरूले, वर्करहरूले पनि विभिन्न काम गर्न सक्छन्। जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब धेरै मान्छेले चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ गाडी नकुदाइकन सार्वजनिक साधनलाई प्रयोग गर्यो भने त्यसले नै वातावरण जोगाउँछ, यस्तै खालको इक्जाम्पल थियो। र उहाँले केही बिचमा नेडाकले गरेका पुनर्निर्माण जस्तो एउटा चाहिँ त्यहाँ आएको थियो, सुनामीले गर्दाखेरि भएकोलाई पुनर्निर्माण गर्नमा सहयोग गरेको कुरा र इन्डियन गभर्मेन्टहरूले क्षेत्रीय रूपमा काम गरेको र नेडाकले पनि क्षेत्रीय वर्कसपहरू गरेको कुरा जानकारी गराउनु भयो। अब यसै सँगसँगै विश्वका धेरै सहकारीहरूले चाहिँ भरसक चाहिँ यो वातावरण प्रदूषण नगर्ने, वातावरण प्रदूषण गऱ्यो भने पनि त्यसको पुर्ताल गर्ने, सामान आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्दा प्रयोग गर्ने, वातावरणलाई कम जोखिम हुने वस्तुहरू प्रयोग गर्ने लगायतका यावत तरिकाले सहयोग गरिरहेका छन्। यसलाई पनि हामीले चाहिँ सबैजना मिलेर गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उहाँको धेरै चाहिँ त्यसमा इक्जाम्पल थिए। र अब विभिन्न देशमा त कुनै सहकारीहरूले त वातावरण चाहिँ बिगार्ने 1%, 0% पनि वातावरणलाई असर नगर्ने काम गर्ने भने कमिटमेन्ट बनाउने, त्यसै अनुसार अगाडि चढ्ने, कसैले वातावरण कहिलेकाहीँ चाहिँ अपरिहार्य भएर अलिकति नोक्सान भयो भने त्यसको पुर्ताल गर्ने, ग्रिन हाउस क्रेडिट फेसिलिटी लगायतका दिने खालको उहाँले जानकारी गराएर यो विषय चाहिँ एकदमै जल्दो बल्दो रहेको र यसका चाहिँ समस्याहरूले यसले समस्याको ठुलो असर हुने हुनाले
सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्दै जाँदा यसको केही न केही हामीले निराकरण कमी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँको संक्षिप्तमा रहेको कुरालाई मैले नेपालीकरण चाहिँ थोरै समयमा मैले यसरी गरेँ। धेरै कुरा उहाँले आफूले भन्नुभएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद बद्रीजी। उहाँको धेरै लामो पेपर छ, धेरै एउटा प्रभावकारी पेपर छ। नेडाकले के गर्दैछ, अरू अब विश्वमा चाहिँ कार्बन उत्सर्ग कम गर्न के कति पैसा खर्च भइरहेछ कि आज तमाम कुराहरू र विभिन्न मुलुकहरूमा भएका उदाहरणहरूका कुरा समेत राखेर उहाँले आफ्नो पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। धेरै राम्रो इम्प्रेसिभ पेपर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको लागि म पुनः एकपटक आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स मिस्टर नायकजी। भेरी नाइस प्रेजेन्टेसन, भेरी इम्प्रेसिभ प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू।